Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Hello mga kasubong, musta you? Di kita gimpay pinakalbaan ni TS Tropical Storm Basyang. Padamanhing kakagadyaan na natin mga lulugar din hinaman Visayas ngan Mindanao. Nga nilaki pa in pirang nga mga lugar dito Luzon adton iging pailaram daman hadton pag-asa hin tropical storm wind signal number 1. Sumusta you adto natin mga kapatid di labi na ang mga gig frontline niri di dahiton mga barangay hin pagpapadangat in mga serbisyo. Aton frontliner, aton mga pangandaman, aada pinagkukulbaan kita. Pero yan dami nga ni damang kita, diri damang kita hit na naibsan iton atin kilba. Ilabinahin may natin alam, to paniyo Kuya Dindong, maaram kit kung magaano kita panahon nga adadton tarhug hinsugahit siya na nga bagyo ni TS Basyang. Sige, kuna natin dida mga kasubong, ilabi na didiha ato ni Eastern Samar, ato na ato dapit hiton southern part ito nato na probinsya igin pailarom paira nagpapabilin igin pailarom hadto na pag-asa West pag-asa signal number 1. Ingat-ingat kita labi na kay nasa ring pag-asa bison kun diri igin papailarom adtong lugar tropical storm signal number 1 or 2 gin papatagam lagi hap adton mga higran yan nasabi nga mga lulugar ito na maraksit daman nga epekto ni TS Basyang kay posible daman adton masilig nga mga pag-uuran nga ni kita base adton rainfall warning na pag-asa o advisory yellow warning kita so makaka-eksperyensya kita hin mga pag-uran. Rapag kaya na mga kapatid, didihiton hinyo yung dan mga kasagbong itaya stasyon, DYS Radyo Pilipinas, Borongan, diha Barangay Alang-Alang, harani lahit giutan hit Barangay Tabok, and paraya na uuran na. Nasumuna ada hi Mr. Rain, balitay ko nit ati pag tinistisik, ibang dadamait unina magapupudas. So ingat-ingat balitaw kita. Yan ito natin pagkahiryon yun. Yan na nga best nga adlaw hakasugbong nga kanginan yun. Nasyete chadto nga igen papakita ni Kuya Euphem adton mga infographics yan igen share han pag-asa kanina hadton alas 2 han kelep. Yan ang adlaw han Huwebes adton iram pa anunsyo pag-share aton hanton iram
pinaka-latest nga tropical, anay, may atin again share didi, tropical cyclone bulletin number 10. May kalabutan ini iton ira pag alin susunod kan tropical storm Basyang. Aton reference time, syempre alauna kay para rin pamit nira it mga datos, itong graphical presentation, tapos itong ira live feed broadcast. Kundi inasring hibasyang ginmimintinarhin niya aton iya kakasgan samtang padayon hiya nga nagias tipa weste ngadto naman ha eastern Mindanao. Uy, adto na hagawak hintalali. Sagot sinyo na uran didit yung di tayo stasyon. Ganyan tipakan ni kita DYS di ka nga City Hall nagtataligsik. So kung may niyo mga lakad yu pagdarakam hinpayong mas man upay pa kung magkakaputi. Adto na. Ayun na pag ura-urahin pagsilug nga pag-urnan. Alay itsyad tong igin papakita ni Kuya Yufem. Anin hiya, siya it nga may color coding hi pag-asa. Adton, yes. Adton, kanina, adton yellow, asyat ang mga lugar nga igin pailarem. Igin papailarem, signal number 2, tapos ang blue, signal number 1. Ngani din hiaten, adton mga munisipyo, mga lugar, southern portion, adton eastern summer, iyo kinita dito, nga adton color in blue. Tapos kanina igin napakita naman ni Kuya Yufem atun igin sharehan pag-asahan na posible nga magiging track ni tropical storm Basyang. Tapos aton liwatatagan hinwada adin mga pa-anunsyo didihamon ha probinsya itong Eastern Samar aton amon batanong ng gobernador Gov. Kuya Ralph Vincent Evardoni nagpagawas ini an executive order nga nagsususpenso han klase nga tanan nga level dinhi naman ha probinsya Eastern Samar. Mapan publiko kuman o pribado nga eskwelahan tinikangan epektibo alauna hanyana nga kilip han Pebrero 5. Ang ginbasihan na nasabi nga paanunsyo adton tropical storm signal bulletin number 9 an kanina han alas 11 han aga. Yan, permila kam tutok ito niyo stasyon, DYS Radyo Pilipinas, Borongan. Kayo nina hituan pasado alas 5. Ang share liwat naman adton pinaka-latest. Adton Tropical Cyclone Bulletin number 11. Nga iga papagawas ituan pag-asa. Nganyanan aton yung share adin pinaka-latest nira nga pa-info ha aton. Kaninahan alas 2. Sanya na nga kilip han Huwebes, Enero ka dyan. Pebrero na! Nagirisgot na nga nin pagtaga first love. Pebrero 5, yadi na join natin ni Ate Myla Grace, Senora Golfrey watching. Natin yung nagtibo nga kapitana. Didi naman ha, Barangay H. So, nga na-join naman natin Marina Badshula, keep safe, Borongan. Yes, derila Borongan, Marina. Tanan nga mga lulugar din na Pilipinas, ilabi natin kinangungudyutan ni T.S. Basyang. Nag-join liwatatan ni Lorly Rapis Sabate. Good afternoon, ate. Mahagkot nga kulop, hirot kita nga tanan. Mahagkot. Tapos uninay pagsirum, madit mga gahon. May gayon magpipino news, magmimidjas, makirugtol.
Lagi pliwat natin nga iga papaanunsyo adin pahinamdam ha aton adton mga mariners adton mga aton ira daman pagsuspenso na mga biyahe at mga sakayan pandagat din naman na aton Eastern Samar. Nga, syempre, atin daman i-share adton ging kakabisihan niya na hiton amon konseho iton syudadan Borongan adton pagmalakahuman han pagtratar o budget deliberation han sobra 1.6 bilyones de pesos nga proposed 2026 annual budget iton syudadan Borongan. Do base iton Local Government Code adun mga LGU ingin tatagan inihirahin 90 dias nga mga primero nga mga adlaw hiton yan nga tuig 2026 iton paghitsyo hiton ira budget hiton current year. Pero di naman hindi rin nga ni encourage nga antes pa man sumulod it bago nga tuig. Big check na, okays na iton mga budget tan mga LGU para diri hira mag-ooperate. Dida naman hiton gintatawag nga rin active budget. So namon i-share on ninahin Kuya Euphem adton tinutukan kakilip ngan hanya han mga magbaralaod ang syudad han Borongan adton mga special fund sugad adton PAPS adton pupunduhan nga mga programa Hailarum hadton peace, paps ka dyan. Peace and order and safety and security. Peace and order and safety. Nga mga plano. Nga plan para hiton mga aktibidad, mga proyekto, mga programa nga iga papatuman adton lokal nga pamunuan. Ito niya na nga tuig 2026, 2027 nga 2028 kasi ini nga PAPS plan in good for 3 years po in hiya. Ngani nauna na ini nga gin approve nga gin parigunan hadton konseho. Tapos kanina daman lakipad ton gintalakay adton special fund liwat para naman aton Local Council for the Protection of Children. So siya an ire naging kabisihan ngan tomorrow ngan until next week pag diri pa mahuman buwas siton Monday magpapadayon na nasabi nga marathon session. Igen ro sislatan niya na nga club. Ngantang sumach nga dahadton mga buhatanan mga konse dili kang konse pikoy. Meron kan ex-officio kan ABC President kanyo Kuya Chenny Ibarbia nga nadton iba pa nga mga SPM adton pag-share atin kasi di ba sige may aton pero picture dali pa naman kita Kuya Euphem nagiging beach bomber aton sinising about once naka-recess iton si Sean hindi na kita pagpipicture pero mas upay manggod ito na picture kita iton mga SPM alabinahin may nira gin express mga idea, mga inputs sila naman iton ongoing budget deliberation. Sige nga di kita hadton pinaka-latest nga weather forecast. Di na lang nga ni balitaw. Tropical cyclone, bulletin number 10. Ihura mainhiya katunaw. Kaya di TS na hiya. Tropical storm na hiya. Kung tali na hiya magkinusig pa. Basyang, pwede kang makituro sa ade. Tropical Cyclone Bulletin number 10, yung pagawasan pag-asa, kanina han alas 2, han kilip, nga nasa ring hindi nga pa anunsyo adin hita ira website www World Wide Web official website hita pag-asa ngan sugad man di dahiton ira official FB page so sureness naton natin mga i-share nga mga impormasyon as in matatapuran tikang talagin mga legal nga mga surok balitaw ini basta pag taga-panahon idgentoin na ni mano gobyerno adton pag-asa so yadton aton surok pero na-refer naman kita nabisita naman kita ngadto na mahit iba pa nga website nga nagtuturo naman ang mga website nga
tatansya naman hita kamutangan hiton panahon so gahita pagtaga ito may mga daot ansyan yung Japan Meteorological Agency o GMA aros nagapapaprihas sa ton iram pa forecast titon hinina kan tropical storm Basyang. Nasa ring pag-asa. Hiba siyang ginmimintinar niya to niya kakasgan samtang ini nagius ti pa weste ngadto naman rinurumbo niya adton eastern Mindanao. Ngan kanina alaunahan kilop ang sentro ni tropical storm Basyang base adto nakalap nga datos sa napag-asa estimated niya nga lokasyon 230 kilometers east hiton hinatuan Surigao del Sur may dahiya north coordinates nga 8 degrees north iton aton north degrees iton Borongan is 11.6 degrees north so ubos hiya aton tapos itiyan naman north coordinates adto pahihit may dagat 208.4 degrees east tapos adton iya kakasgunan hangin andiri niya itinutulak nga hangin ang mentinado niya nga hangin is 65 kilometers per hour nga adton iya naman pagmadles pagsubasko inaabot hin 80 kilometers per ora nga niya na presente nga pag-ius ni TS Basyang basehan pag-asa Entipa Weste kakasgan nga 25 kilometers per hour ay na pag iniha din ha Pilipinas nga kung may mula katunaw ang ma-downgrade in here into TD tapos it iyan it on rain band ngan iton inaabot hete iya gale force winds ita iya pag madles kamabangis iti hangin in naabot hin 380 kilometers tikang hiton sentro so ita times 2 nim pera din niya kuya UFM 760 okay kon 400 hiya it times to 800 minus sa namin 40 so 760 kilometers iton iya diametro so siya it nga damo ita mga lugar nga igin isa nga tropical wind signal ang pag-asa kay hiluag maitlop gup hita iya biniberikan hita mamadlus nga hangin ade adton signal number 2 in Giniisa, dinha Visayas, dito sa Siquijor, southern portion, ito Negros Oriental, asyat kaninang iginapakita ni Kuya Yufem, adton mga lulugar ng ginkoloran, hinyelo, han pag-asa, asyat ang igimpapailaram, signal number 2, samtang signal number 1 naman adton, matiblu nga kulor. So andin haaton adton signal number 1 din haaton ha Visayas didihiton southern part hiton aton probinsya Giwan, Salcedo, Mercedes, Hiporlos, Balanghiga, Lawaan, Kinapundan, General MacArthur, Hernani, Llorente, Balangkayan. Tapos, southern portion, hiton Samar, sugad hiton Marabot, Basay, Santa Rita, ngandito naman ha Leyte, Biliran, Leyte, Southern Leyte, nga na iba pa nga parte hit Bohol, nga iba pa nga parte hiton Cebu, kaya iba hini nga parte aging pailaraw na ano didiha, teka, kulawan natin didiha signal, yes, may mga parte din nga mga lulugar natin ginsabi, hindi pa ilaram ha signal number 2. Di kita Visayas, signal number 2 dito si Siquijor, southern portion ito Negros Oriental, sugay Dumaguete City, San Jose, Valencia, Bacong, Amlan, Sibulan, Shaton City of Tanhay, Pamplona, and southern portion of Cebu, sugad hit Dalaget, Santander, Badjan, Mualbual, ngan hiton southern portion hiton Bohol. So gahiton ito lubog, di ba siya na natin dinadayo hiton aton mga
mga local and foreign tourists lubok. Tagbilaran, Maribuhok, Pilar, Hagna. So dami lumat nga mga lulugar din na aton Visayas aton igin pailaram ng signal number 2 kalawan natin din aton mas madali didi naman Central Visayas, tapos didi naman hiton may Eastern Mindanao igin pailaram mas signal number 2 at din natin mga signal number 2 Surigao del Norte lakip na din aton Siargao aton din nadayo damain hiton mga local nga mga foreign nga mga turista dara dito ira mag-anyag nga mga baybayan ngan kon feel adton pag surfing may lamin din na dito mga balud nga nakakainganyo ta mga surfer. Bukas Grande Island, Surigao del Sur, extreme northern portion hiton Davao Oriental. Pati pa Agusan del Norte, nga del Sur, Misamis Oriental, nga northern portion hiton Bukidnon, nga northeastern portion Hitlao del Norte. Sugad haton Iligan City, nga northern eastern portion hiton Misamis Occidental. Hala din hinaman at ano ini tipekto hininiya ni tropical storm Basyang basta nasa ring hipag-asa pagtaga heavy rainfall outlook refer to weather advisory number 25 again pailarom kita yellow warning subad signian makaka-eksperyensya kita hin mga pag-uran ngan eto didi naman hiton pagtaga sea condition outlook magtitiis la kita hit nga da 4.5 meters nga posible nga kahitasen han mga balud didahiton eastern seaboard sito northern Samar, eastern Samar, Siargao, bukas Grande Islands ngan hiton Dinagat Islands ngan hiton seaboard ito northern Davao Oriental. Tapos nasa ring didi pag-asa sea travel and rescue delikado nga dahiton nga tanan nga all types or tonnage of vessels salit adton mga maglalayag mga biyahero magbiyahe kadagatan in gain sa sagdunan nga diri na magnasnas pagbiyahe kadagatan nasa ring di all mariners must remain in port so magpapabilin di dahiton mga pantalan ngan asya ka kadiin naman ta nga di may hini andin haaton may hini pinaka latest liwat nga abiso adton aton mga kasubong hadton Philippine Coast Guard an ira pinaka latest nga abiso adila kadto naton bangin da Manira may da pinaka latest an ira adton kanina hanaga nga weather forecast an ira ginbasihan hini nga iram si travel advisory. So nasa ring aton atin mga kasagbong han Coast Guard hina Eastern Samar nga suspendido ang mga pagbiyahe kadagatan han nga tanan nga klasen sakayan pandagat nga nabiyahe within iton southern portion iton Eastern Samar sugad iton Giwan, Salcedo, Mercedes, Siporlos, Balanghiga, Lawaan, Kinapundan, General MacArthur, Hernani, Llorente ngan Balangkayan, di ba kay kanina han pagtaga storm tropical wind signal igin pailarami iningaton mga lulugar dinha aton probinsya tropical cyclone wind signal number 1. Nasa ring didi Coast Guard ini nga suspenso indara hadton pag-isahan tropical cyclone wind signal number 1 hiton mga lugar nga sakop it southern portion hiton naton probinsya Sinirangan Samar. Base ini hadton revised guidelines of movement of vessels during heavy weather dated 23 of March adton memorandum circular number 02-23
3. Siya adton ginbabasihan aton mga pagsususpenso ang biyahe han mga sakayan pandagat. And gandi kita magtataud-taud kaya inhiya didi. Ano kayo nasasaring aton na pag-asa? Ipakita kasi kanina ni Kuya Eufem aton posible niya nga truck ni tropical kadyan in the down kun aknim na mating ba siyang balitaw katunaw nagadla nga ni kun mahimula eto track and intensity outlook nasa ring pag-asa ginatatagan ni doon na natin Weather Bureau nga adton bisan ng mga lugar nga waray igpailarom how tropical cyclone when signal number 1 or 2 in posible lagyap maka-experiensya hin mga pag-uran. It must be emphasized that heavy rainfall ngan okay sige ngadto kitakan Kuya Eufem. Go, take it away. Aden aton Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Connectivity and coverage so that faster and more reliable communications and will reach more lives and more will be touched by this technology. Umaasa rin akong makikiisa sa ating mga lokal na pamahalaan upang matiyak na ang bawat Pilipino ay nakikinabang sa lahat ng ating ginagawang mga hakbang. Together, let us continue building a bagong Pilipinas where fast, reliable, and inclusive connectivity serve as a firm foundation for growth, for opportunity, and most importantly, for national unity. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. Sige, tansyo Kuya Eufem, nalaliwatan to natin. Presidente. Yeah. Yes, nasa rin pag-asa. Bisan ng mga lugar, sugad kung tahaton. Wara kita ipailarom hin anuman nga tropical cyclone when signal. Iton southern part nga mga lulugar din na aton na Eastern Samar yung pailarom hin signal number 1 hikitain wara pero nasa ringhan pag-asa it must be emphasized kinahanglan aton santupon nga in mga masulag nga pag-uran nganhin mamadlos nga hangin imposible lagyap naton ma-experiensyahan outside hadton landfall point and forecast confidence cone nga bisan kita hit gawas kung tadidahita rain band ngan hita biniberikan hita hangin ini mamadlos nga hangin ni tias basyang in gimpapahirot lagyap kita hiton posible mahitabo nga mga masulog nga mga pag-uran ngan makusog nga mga hangin ngani ikita igin ada kita yellow nga rainfall warning tapos nasa ring pag-asa hibasyang yana inagius siya di ba westward di pa west at 25 kilometers per hour. Ngan inihiya daw in maliko tipa weste, norte-weste to turn west, northwestward. So, buwas magwiweste, northweste hiya. Ita iya pag gius. So, gansinyan, yan na westward, mag-west-northwest, maginahihain pag-saka. And forecast track, siringhan pag-asa, descente return basyang will make its initial landfall. Posible hiya tumugpa, maglandfall. Dito naman Surigao del Sur. Kung baga aeroplano pa tugpaya dito Surigao del Sur, possibly tonight or tomorrow early morning. Kataliwan niya paglalaktasan it Mindanao. After crossing Mindanao, ininiman hiya, it is likely to emerge over Bohol. Posible naman niya dito bumutho. Ito may Bohol si Buwasit Aga
and may pass close or make another landfall. Nga posible naman hiya humirani ngan maglandfall pa dito naman ha Siquijor nga and the southern portion. Ngan hiton southern portion ito Negros Oriental by tomorrow afternoon to evening. By tomorrow evening or Saturday, February 7 early morning, adto naman niya bubuto. Hiton Sulu Sea. It will emerge over Sulu Sea. Tapos, paglalalaktasin naman niya, then will traverse the northern portion. Din mapakadto na hiya, ito northern portion, hiton Palawan, between Saturday afternoon and evening. Asya ni iton pag-forecast, pagtansya hiton, pagbiyabiyahian ni Basyang. Pero take note kay di mainhindaman mutang itirin pag-yes yan na westward. Tapos dasaring pag-asa. Posible hiya in eto is expected to turn west-northwestward beginning tomorrow. Ito on February, beginning tomorrow, February 6, direct morning tomorrow. Pero di dahit JMA kay mahiton Japan Meteorological Agency gay titche naman damay titira mga higamit as in parparehas si tito naging pakita ni Kuya Euphem iba sa atin iton it's sentro hita Bagyo Basyang garing and then tahingalimot adin pahinamdam matan pag-asa ha iray ni digin emphasize didita irang pa-anunsyo it must be emphasized nga adton posible nga mga masul nga mga pag-uran nga hin mamadlos nga hangin imposible ma-eksperyensyahan ha mga lugar nga diri igin papailarum ha ano man nga tropical wind signal adton gawasan landfall point. Yan hiton forecast confidence cone nga gawas hiton harusirani di dahiton ring band. Magnala kita 8 minutos alas 5 na. Yes, kanina didi naman sanggunian panglungsod adton tinutukan ngani kakilop nganhan yan na ang adlaw bugos nga maghapon kakilop tinutok adton pagtratar han mga proyekto nga programa, proyekto, aktibidades nga pagpupunduhan ilaram adton nga pupunduhan adton mga PPAs adton tuglawan natin didi an atin kodigo para kita in sureness adton atin info. Thanks much nga dahadton chairperson and komitiba and disaster preparedness and public safety didi naman sanggunian panglungsod kan konsepiko ito program peace and order and public safety to PAPS plan ang syudad dan Borongan para hantuig 2026 to 2029 so mga programa ini nga diri lagi implementar ang lokal nga pamunuan ang syudad ng Borongan kundi kabakyang adton mga buhatan na natin mga kasagbong men in uniform sa Badan Philippine National Police adton Armed Forces of the Philippines din natin may dakita 63rd Infantry Battalion ganyan na may natin bago nga mga kasagbong han Philippine Army ni aton adton Combat Engineers Battalion. Ang sudman na natin mga kasubungan BGMP. Ang PNP, ang Didia Borongan City Police Station, nga natin mga kasubungan Maritime Police. At doon irahining mga gin aaro nga mga proyekto, programa ug aktibidad nga base hadton ging kaurusahan hadton PAPS Council of Peace and Order and Public Safety Council ani nga mga programa nga aton i-share siguro sunod na natin nga pagkarino nakasagbong kahanginan inipuhiya in gin-adapt in gimparig-inan hinihan konseho.
adton resolusyon nga nagi-endorsar ang nasabi nga mga PPAs. Walakit na din patikim lain hiya adton ikakasa nga serbisyo caravan. Adton mga ginaro nga mga equipment natin mga kasagbong and maritime police and Borongan City Police Station and BGMP. Tapos adton iraliwat ikakasa nga mga programa pananglitan itang diba kung may dasing may laging handa ang may alam. Parehas na may didit pag taga peace and order. Sugad dadton pag dudumaraan ng pag binuligay magbibinuligay ng PNP and Armed Forces of the Philippines at doon ikakasa nga mga symposium may kalabutan hit pag taga security awareness. Siyempre, mapundo dyan ni LGU Borongan. Sugad man, adton pag-aro liwatan natin mga kasagbungan, maritime police, sakayan pandagat. Siyempre, di ba, hiritit nagpapatuman, hita nag-emporsar, hita mga balaod, nga ma-sureness, nga nahipapatuman, it nga mga balaod, pagproteher, hit karikuhan natin, nakadagatan. Law enforcement sa kinahanglan itnira ditira dilight nga baluto la kuya femit ira gagamitan kundi it nga mga sakayan nga magkusog. Kumpusan nga pag kinahanglan it nga di madaman masupo balito itag apelyido nga mga take na ba nga magkusog nga mga sakayan pandagat tanan to dituan ato kaluwawan natin na maghihit oray nga ni rayos ito angular ito may na procurement and angler 600 multi-purpose boat tapos laki pa in multi-purpose watercraft nganhin rubber boat. Ito ginirestoryahan kung ano talaga ang ira kariyag unahinhin mahim palit ta ira mahi hatag han lokal nga pamunuan han syudad han Borongan. Siyempre di madaman niya pwede pagdadranganan kay madepende madamait hiton budget alokasyon hiton budget pero laki pinaton ginaaro ato natin mga kasagbong han Philippine Maritime Police. Tapos sa kabugusan adton mga kantidad para nasabi nga mga PPS hiton PAPS base hadton na program PAPS plan para hanin nga tuig 2026 in the tune of 20 million pesos. Next year naman 2027 sobrahin 24 million pesos ngan naron next year tuig 2028 ada sobra 23 milyones de pesos. All thanks much nga dahan to natin mga konse adton irahini pag adyan natin my friend TikTok pa more mga kapatid nasa rin didihi ayo Ate Lisa nalasigaduhan natin ini nga mga kasubong dini naman iton SP Secretary to kumusta nalakan di ati mamangan company stay safe always Ate Sok likewise Lisa and natin mga my friend di na naman ha SP Secretary thanks much Nadakanda Jo, salamat. So, ito natin hit pinakikisuyuan. Siyempre, kay isi kita hit pamati, hit dalagan, hit sesyon o deliberasyon. Picture pakit. Usay pagod na. Video bomber kit. O di na kita nagmamalakas sureness hin nagkakamay da recess. Sin tagpira ka minutos. Para naman di kita makasamok kita video. Kasi video and live feed iton Borongan City Information Office live coverage iton ongoing budget deliberation. Ito mga atin utrong again sa sayod para ma-clarix talaga sureness sa natin may share nga mga impormasyon. Siyempre kainhiya may kalabutan itong pagtaga peace and order and public safety. So thanks much nga dakanda ko Stysel siyempre kan konsepikoy haton paghahataga atin hinduga nga kasayuran han ginirestoryahan dida naman han budget deliberation
kasumpay hini nga mga reprogram peace and order and public safety ni PAPS plan niton siyudadhan Borongan nga laki pa natin i-share adton pagtaga eto ang pagpalanggases naman han mga LGU diri lahat siyudadhan Borongan tanan hini nga mga LGU mahitnira mga local council for the protection of children para gumana abaton ang gingkakabisihan na nasabi nga council kinahanglan talaga hit may budget para mahipatuman adton ira mga karuyag nga programa, proyekto ug aktibidad nga mahi-implementar nga magduduso, magproproteher adto naton mga young ones. Sige, dinhi na kita mahinay-hinay nga matiklop. Oy, balita ho temporary lang kita nga nasa Libagyo. Sureness magkakarinan pa kita. Masunod nga edisyon niton kasugbong hakahanginan. Ang ngaran po hit DYS family namonism kan Ati Ruth Rivera Abunda kan Chef T-Cubes kan Kuya Buboy ngan kan Kuya Yufem nga forever senior so di kay Yufem makakatagamtam bisa kapahit magpanlalapos sa isinta in monthly monetary allowance it the local nga pamunan siyudadhan Borongan ay ngayon I'm dead man napakiana natin nagpapalangga hin senior say posible magkamay-ada hin payout this weekend. Posible lang ha salit pakikubit na la didahi tayo kasi may papirang mga barangay nga ora pa pagdumaran lokal nga pamunuan pag binuligay hit CTO ngan CSWDO hiton pagduol han monthly monetary allowance ng mga seniors say Serinyata Verge Buna iton Oscar Head nga dito nakamaki-update hita presidente hita iyo barangay senior citizen association kon may tigda nga kaliwatan han time ngan venue adto niyo payout hira ita manta hi babaro fresh nga hi babaro tapos impormaran nala kamo hitnira magin mamalakahin ng post balitaw kam tanan madulhan ang sobra 6,000 pira at Manita Verge 6,060 nga mga senior citizen ang siyudadhan Borongan nga beneficiaryo hini naman nga monthly monetary allowance social services program ang LG Borongan kundiin nag-alokar hini ang LG por lo menos 35 million pesos nga pundo. Para nasabi nga mga benepisyaryo natin pinalangga nga mga seniors si magkakarawatan nasabi nga kalungganayan. Again, pagyantabay iton masnood nga taramdan ballroom ng Bayanan More para kang Ati Jennifer magsarayaw ite pinakahiluag nga dance floor din naman na universe di syempre estasyon DYES pero antes iton magbabalitaan ay kita news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Yes, naton iga papadangat nga balita may kalabutan ini hadto nagpapadayon nga deliberasyon han konsehan siyudadhan Borongan naglabay nga adlaw itinutok ini hadton mga infrastructure project nga ginpupunduhan ng development fund iginsayo din niya konseho han City Engineering Office adyan naton balita. Dahil deliberasyon itsangunan panglungsod ang siyudadhan Borongan ni subra 1.6 bilyones de pesos nga proposed 2026 annual budget at LG Borongan nga pinangungunan ni Acting City Vice Mayor SB Member Maria Rosentasa han Martes, Pebrero 3 ang gimbubuhat na SB Session o la syudad. Ang nasabi nga budget deliberation padayon nagintrataran konseho ang mga proyekto nga pupunduhan ng development fund gan masunod. Road opening nga si Chalubang, Barangay Banuyo, kantidad 10 milyones de pesos. Road opening from Provincial
Provincial Road to Barangay San Jose RHU, kantidad 10 milyones de pesos. Rehabilitation of Comfort Room at City Hall, kantidad 500,000 pesos. Rehabilitation of Senior Citizen Building, Baybay Boulevard, Barangay A, kantidad 2 milyones de pesos. Improvement in 5 units in public toilet, kantidad 2 milyones de pesos. Rehabilitation of selected areas sa poblasyon barangay, sugatan barangay EFGH, Campisao, ug Balud. Development of Borongan City Memorial Park Phase 3, Barangay Campisao, kantidad in 20 milyones de pesos, o road opening with concreting leading to relocation site Phase 1, Barangay Siha, kantidad 30 milyones de pesos. Ang nasabi nga mga proyekto ni ginsay do konseho ni City Engineer Lucito Afable, kaupadan ng tutungdan nga mga enhinyero han City Engineering Office. Para sa Bagong Pilipinas, SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Habang papadaan ni deliberasyon Sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.